Sziasztok gyerekek! Üdv mindenkinek! Atis vagyok és folytatódik a Metal Gear Solid 2 végigjátszásom. Most érdekes dolgok lesznek, mert most bejött ez a Raiden, akiről ugye mondtam, hogy majd így hát gyűjtök infót, így egy kicsit így utána néztem. Lehet, hogy most így nem nyomom be a Chroma keyt, ha nem baj. Most nem akarok már én estén nagy fényeket. Az meg. Utána néztem ennek a Raiden nevű, most nem tudom miért hívta őt Snake. Először Snake-nek is nevezte át rögtön Raidenre. Tehát most hány Snake van? Egy kicsit nekem ebben a Metal Gear részében van vagy 6 Snake. És van a eredeti Snake, van annak is 2 neve van. Van a Solid Snake, Liquid Snake, Venom Snake, ilyen Snake, olyan Snake, és akkor még a Raiden is egyébként Snake, tehát... Azt hiszem a 2-esre mentettük el ugye azt a nagy mentést. Nem. Megkérdezte, hogy elmentem? Az egyes? Nem, az egyesre, bocs. Igen. Jó, hát ezt egy kicsit így elnyomkodom. Ugye ezt végighallgattuk, ezt a beszélgetést. Az előző stream végén, aki kíváncsi rá, végig tudjátok nézni. Igen, itt megint egy ilyen... Tehát, hogy most ez a Raiden nevű valakivel megyünk, egy Big Shell nevű olajfúró torony létesítménybe kell behatolni. Kaptunk egy fasza ruhát, amit elmesélt az ezredes. Meg annyit, hogy majd itt keresnünk kell egy felvonót, és azzal tudunk tovább jutni. Mink van? Scope, sensor, aha. Jó. Inkább kinyomom most a kamerát, jó, mert nagyon csak zavar. Szia Gyuri! A hangom úgyis az a legfőbb. Kommentár szintjén. Mi ez a sok izé itt? Egy bogár. De be lehet mászni? Hát ez ugyanúgy gondolom a vége. Jó.
Mi újság, Gyuri? Tehát Raiden a főszereplő. Oké, én ezt értem, hogy kapott a Solid Snake ilyen prológust. Igazából, mert mentünk bele egy picit egy küldét. Ilyen erőzmény, ugye úgy is hivatkoztak itt most, hogy emlékszel Snake-okét. De most ő tehát Raiden ő Solid Snake? Jack the Ripper. Solidus Snake az apja, de az adoptált. Aha, Solidus Snake, ő Solid Snake testvére és Liquid. Na, ő a Solidus Snake a harmadik iker. Raiden a fia. Jó, hát oké. Okay. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Zsoldosok. Most óvatosan haladjunk. Ez innen eltűnt. Tehát ki kell mentenünk itt valamilyen elnököt egyébként. Itt van Solid Snake is. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he Snake managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Solid Snake. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input.
These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Huh? The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Észrevétlenül kell jutnunk ahhoz a nódhoz, az irányító pulthoz. Ezek hogy ki vannak ütve? Szevasz, Gabi? De mit kell beírni? A nevem? Most ide... Ne kíváncsi. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. Ez is mire volt jó? Exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the pause button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, The I'm a part of Jack. this mission. Jack a neve Raidennek. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive.
I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. Megkaptuk a save mentő frekvenciát. I just switched frequencies. Jack? what? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Hát ez a csajunk. Aggódik a fasziája. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Jó, akkor mentünk gyorsan ennyit. Tehát Rose-nál el kell menteni. What's up, Jack? Akkor... hát legyen... Mentsünk először egy főt is, vagy innentől legyen akkor a főmentés. Hang in there. Bármi elbaszunk. I'm under enemy fire! Secure the perimeter! Stay on the lookout. Return to your positions. Stay sharp. Nincs még valami izé. Tárcsa. Jó. Tehát most már Raidennel megyünk. Jack nevű, és egy Jack nevezetű csákóval. Ugyanolyan Twin Snakes-be, hogy itt The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? az a terroristák neve, hogy Sons of Liberty. Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Solid Snake a Sons of Liberty nevű terrorszervezet vezetője? Mi? Ez egyre érdekesebb. És állítólag meghalt I'm Snake. on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B?
The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end Aha. on end. Exactly. Ilyen And you're on 6 the strut szektorra van A, osztva. Shell 1 at the moment. Értem. First, get to a node. Log into the network. Nem, most nem akarok nagy fényt. Igen, azért nincs kamera. Most hagyd ne. Picit szeretném most nem ilyen nagy fénybe ülni. Jó, hát akkor itt mehet egy quick save bézi. Jack, do you need to save? Igen. Akkor mehet az egyesre. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Oké, tehát itt... Ja, hogy van mappunk is, de jó. Tehát itt arról van szó, hogy most ugye az elején a játéknak inkább ez ilyen prológus volt, ahol ugye Solid Snake-kel behatoltunk abba a hajóba, hogy a Metal Gear Ray nevű Metal Gear-ről csináljunk felvételeket. Aztán sikerült is, de közben ugye ott megjelent a Revolver Ocelot, és hát így bolykottálta már alapból egyébként elfoglalt hajót is, tehát azokat a katonákat ott így bolykottálta, és ellopta a Metal Gear-t, plusz elsüllyedt a hajó. Na most mondják, hogy úgy tudják, ez az ezredes mindenki, hogy Solid Snake meghalt. De igazából nem, mert most ez a Sons of Liberty, ami a játék címadó alcíme, ez a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, tehát Szabadság fiai. A Sons of Liberty az egy terrorszervezetnek a neve, akik most itt vannak, és azt mondja, hogy Solid Snake a vezetőjük. És most egy Raiden nevű sráccal megyünk, aki ugyanígy egy ilyen ügynök. Vagy ilyen kommandós. Micsoda, Strat A, Pump Facility, Shell Core, aha. Jó, legalább van egy mappunk, ez tök jó. Elcsúsztam a madár szaron, geci. Ezt nem el.
És merre kéne tovább menni, mert... De most hova lett a... Hova lett a radar? Ja, hogy ott van egy ajtó. Á, látom. Nagyon nem hívna. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ugyanaz, mint a Snake-nek, és mindig mondták, hogy ez egy annyira titkos ez a hadművelet, hogy még a Pentagonban is alig tudnak róla. Oké, a pumpa szoba. Jack, is Jó, quick az egyes. Rose, are you okay? yes, thank you. It really scared me at first, but I think I've gotten used to it. I'll be behind you all the way, so don't worry. I guess women really are strong. Not quite. It's not women that are strong, it's me. Just as long as I can count on you. Actually, that's not true. It still scares me to death. But I'll be strong. I'll try. For you. Good luck. Egyébként azt mondja ez a csaj, azt kérdezte meg kétszer Raidentől, hogy tudja, hogy mi lesz holnap, és Raiden nem tudja. Most nem erről volt szó, csak az előzőnél, és akkor mondta, hogy majd ez egy fontos info lesz, valami van köztük. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Lapci, bocsánat. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Igen, itt azt mondja, hogy próbáljam elterelni az ellen figyelmét. There's somebody there. Who is that? It's the enemy. I need help. Oké. De bazdmeg, ezeket már végig... Colonel. Na.
De ez most mi? Ez miért? Ezt nem értem. Van egy ajtó, azt nézzük el. A B Connecting Bridge. Aha. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. Geci sok a So duma, we bazd just meg. listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it! Cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the President's life is in danger. Head to Strut B now. De várjunk már, mert itt most valami nekem nem oké. Aha. Várjunk, de itt még az A-ban nem néztem körbe szerintem rendesen. F connection bridge. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Aha, jó. Oké, de még ott volt egy lefele vezető út. Vagy nem is fele, egy lépcső.
Ja, értem. Jó. Tehát ide vissza tudok jönni a tetőre, ha akarok. Itt. Akkor most hova menjünk? Ide ez az F-hez, vagy a B-re? Who is that? It's the What's going on? Respond. Communications with the first floor Strade have ceased. Carry out an investigation immediately. Ez lettem ott túl szerencsés most. Jack, is that? Meg azt most rányomom a kis checkpointra. Jack, when you get home, let's have a homecoming party. Just the two of us. Yeah, that's a good idea. I'll make dinner. Oh, what's wrong? Well, that sounds good, but how about we eat out at that one restaurant instead? You know, the place that we went to recently with the amazing lobster. I really like that Mondja, mi place. lenne, majd vacsoráznánk együtt? Yeah, Hát, és I egy guess terembe that's mennénk okay inkább. too. Jó, ezek is enyelegnek, tehát... De nem. What can I do for you, Jack? See ya. Most ott vannak ketten. De marulsz, hogy leizél a szélén. Ha. Értem. Jó, itt akkor van egy szévünk, oké.
De nincs semmi, Gabi, még a hangtompítósom sincs most. Semmi nincs, puszta kezem van. Mi a fasz történt itt? Solid Snake volt? Szerintem egyébként nem a Solid Snake, hanem a Liquid Snake van beöltözve Solid Snake-nek, mert lehet, hogy él. Mert ugye már az elején volt rá utalás, hogy az a revolver fasszal az alatt izélt valamit, hogy Liquid, vagy nem. Csinált, hogy én büfizek, csak elnézést, tényleg, bocsánat, elnézést kérek. Csak Gabitól, ne? Elnézést kérek világtól. Az ki a faszom? Isten. Ki ez az állat? Ki ez az állat? Szóval ez az ember mészárol itten. Olyan, mint ilyen latin szerető, úgy néz ki. Jó, legalább nem feltétlenül mi vagyunk az okait elhalálozásoknak. Solid Snake. Ez vámpír? Mi fasz? What are you? Five today. Or rather, 6. Wamp. Get down! Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Ez Solid Snake volt a hangja, most már felismertem.
Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Central Unit. Aha, középen van a president. Középső szektorba. Na, akkor lett egy M4-ünk. Lépett a vampír csávó. Ez Solid Snake ebben a katonaruhában. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Igen, full a hangja. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Pliskin! Are you a Navy SEAL? How did you get in? I was part of the Army's Force 21 trials. Ne, bazd meg! That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? Oj, nem már, elnyomtam. So this is your first. Hát, bazd meg. Miért nyomtam meg a gombot? Oj. Hát ki picit. Na jó, picit megállítom, még megint elmegyek oda. Calm down. Na, ez gyors volt amúgy. Jó van, el tudtam nyomni a első cutscene első felé. Véletlenül megnyomtam magammal. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. A Pliskinről majd mindjárt mondok valami. Iroquois Pliskin. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Ez szolid. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. És már mondani fogom, hogy milyen Snake, mert több Snake is van. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right?
Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults most mutatják be a bossokat. terrorism simulation. They were needed to show VR lesz ez a vampire csávó. Vampír. Around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. Fortune, Fatman, George Sears. They became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? Phantom Painnek van magyarítása. On the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. Az közben ő az, a Snake. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Van. És itt pont arra beszéltek ketten, hogy a Snake meghalt 2 évvel ezelőtt, ugye, amit játszottunk. Azon a hajó incidensen. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. A BC kapcsolati híd. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plan's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Jack. Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Na, alakulunk, gyerekek. Jöjjük fel. He's asleep? De most már elmentette. Na, tehát... alapból ez a... Tehát én, mint ugye
aki nem ismerte annyira ezt az egész Metal Gear szériát, tehát én általam is egy kicsit olyan egyértelmű volt, hogy itt Kojimát mik folyásolták be. De mindig is az volt, az első gondolatom mindig, mikor megláttam ezt a Metal Geart, és mindig ugyanazt a figurát láttam, ugye Snake-et, az Big Boss Snake-et, ugye a félszemű iPad-sel csávót, és úgy hívják, hogy Snake, és mindig azt mondtam, hát mondom, ez a menekülés New Yorkból a Snake Plissken. Ugye a Kurt Russell alakított karakter. Ugye van második része is, az a menekülés Los Angelesből, aki még nem látta, sürgősen nézze meg kurva jó filmek. És eddig úgy voltam vele, hogy mondom, oké, hát ez lehet véletlen is, de nyilván nem, tehát Kojima biztos szereti azt a filmet, és akkor abból hozta ki ezt, hogy akkor legyen ez az ő Metal Gear-jének a főszereplő, és egy Snake nevű csóka, aki úgy még hasonlít is a Kurt Russell. Erre most Snake-nek a kamu neve meg az, hogy Plissken. Tehát Snake Plissken, kurva jó amúgy, imádom. Zseniális. Maci. Most viccelsz? Jack, is that... Most viccelsz, hogy nem láttad? Szia Attila! Szia. És azt mondja, szia! Nem! Nem szia. Na. Tehát összefutottunk Solid Snake-kel, legalábbis én, mint játékos, hát nem mondd már, hát együtt néztük. Amikor New York ilyen börtön, az kimenti az elnököt. A Kurt Russell, ilyen félszeme, ilyen szemtakarója van. És ilyen lecsöves, lerészegedett, ilyen ex-kommandós. És akkor van a második rész, amikor Los Angelesbe megy be. És ott ilyen bandák uralják szintén azért. De mondd már! Menekülés New Yorkból, hát néztük. Na, abba hívták úgy, hogy Snake Plissken. És ugye itt is hasonlít a Snake rá, és gondoltam, hogy onnan vette Kojima, de azt, hogy egy az egybe tényleg hatott rá a film, azt én nem gondoltam volna, de most már egyértelművé vált. Ja, közben adtak nekünk fegyót. De ez itt is van egy ilyen M4, azt nem tudom, ez el... Second bullet. Ugye, hogy vágott te? Ez mi? Milyen izé ez? Nincs kameránk. Ja. Egyébként abból a Carpenteres Snake Plissken-es üzéből, franchise-ból lehetne valami új film. Akár egy remake-nek is örülnék, vagy egy game. Csú, ez biztos valami jó buksa.
Szőkefeka. What the hell is that? Kikerülik a golyó. Come, put me out of my misery. Kikerülik a golyó. Ja, Fortune. Értem. Azért Fortune, mert kurvára mázlista. Tehát ilyen gusztustalan módon, hogy kikerülik a golyók, meg ilyenek. De ezt hogy fogom akkor megöl? Azt hiszem, ilyen mordája van a csajnak. Don't let them take the president! President! A dud! Sem robban fel. Ez kurva jó. Jó vannak körítve ezek a bosszok, amúgy ilyen érdekesek, amúgy az egybe is tetszett amúgy. Ez a Ocelot, meg a vulkán réven. Geci. Ő viszont mindjárt oda pörköljön. Nekik nincs szerencséjük. Akkor a csajja bemegy egy ilyen AIDS barlangba, se lesz éces? Egy átkurtombolt éjszaka után sem? Ha ő a Fortune. Ez Gyurinak és Gabinak kéne megválaszolni, én úgy gondolom. Még a mandár is megsült. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Hát ezzel vigyázni kell, ez a gáréval. Kicsit OP. Opi. Megint jó, egy fél óra duma. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Tehát fel akarják robbantani ezt a cuccot, és meg kell akadályozni. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden,
You're needed on strut C. Egy pillanat, hogy olvassam el magyarul? Veszélyvelték, ezt a lehetőséget filmen kell venni, és igen. Igen, ezt a lehetőséget is filmek kell vennünk, hogy az egész shell-t felrobbantják, tehát a shell, ez az egész létesítmény. Ha bekövetkezik a méreg kifolyása, akkor az nem csak kitört pusztítja, de az egész partvonalat generációkra megmérgezi. Raiden, szabályoznunk kell a küldetés céljait, jelenleg terroristák által az egész Big Shell területén elrejtett színélyek hatástalanítása a legfőbb feladatod. Igen, akkor jól értettem, tehát a terroristák fel akarják robbantani, nekünk meg meg kell akadályozni, és még mondta a végén az ezredes, hogy az elnök várat, ez nem. Ezredes jutott, hogy nem vagyok járatos a bombák hatástalanításában, ez nem probléma, a Bravo csapat bejutatott egy robbanószer szakértőt, küldetések szint a C épületben kell várakozni, ott megtalálod. Oké, a C-ben találkoznom kell a bomba szakértővel. Jó, a csaj meg így próbál lelket önteni bele, oké. Akkor itt is nyomunk egy quick save-et. Jack! Take it. Nem! Jack, is that... Hang in. Oké. Chaff grenade, oké. Csafi. Jó. Oké, C-szektor... ebédlő. Min. És gyerekek, ott van a tükör. Bandage. Ja nem, pentazin, ez a kézreszketést elmulasztja, hogyha esetleg sniperrel lövünk. De csak egy időre. Nincs még mindig az altató fegyóm. Tényleg ezért nincsen. Nincs. Szokom ammo, az jöhet. Oké, itt jöttünk be, akkor erre go. Level 1. Freeze! Don't shoot. You a cop? Szia, Brumi! Mi a helyzet? Neked is szép estét, hogy vagy, api? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. Egyébként gyerekek? Can't keep up with everybody. Mindjárt mondok valamit. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Ja, bomba Kid, szakértő. this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Ez egyébként a DARPA chiefes csávónak a szinkronja. Because the terrorist group here includes one of my students.
The Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. No, örülök, hogy itt vagy. I was supposed to Hogy supervise the mennek bomb a disposal. Fortnite streamek. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. Amerik. He was supposed to get us past all the security measures. I Na most megmondom, hogy ez Amerik. He had official Utakon. orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Ez egész Signatures? Yes. rész, az Every meg bomb cutscene. he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him.
He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Közben olvasom a magyar leírást. Take this. Értek mindent. Ugye elmondom videóban. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.2. Na, ennek is van már hívójele. I'll see you later. Ismered? Igen, de nincs meg, nem szoktam eljátszani. Jó van, Brumi. Csöcső, köszönöm, hogy benéztél. I don't even think he's a Navy man. What? Simplify. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a motto of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you.
Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Fent így mulatna az öreg geci. Gaja, pia, meg ez egy pornóújság. Én meccset hallgat, meg minden. Na, akkor megpróbálom összefoglalni azoknak, akik nem nagyon vágják az angolt, és most még ugye nem lesz felirat. Addig elmentjük. Szóval, ugye mondta az ezedes, hogy itt lesz, tehát hogy az egész létesítmény alá van aknázva igazából ilyen C4-ekkel, és ezeket kell hatástalanítani, és mondta az ezedes, hogy van itt egy szakértő, akit meg kell találnunk. Na most ez a sántan fekacsávó a szakértő, és mondta, hogy jött egy alakulat is egy mérnökkel együtt, akit én szerintem az a Emerik az előző részből, meg ugye a prológusból, aki a Snake-nek a spanja most már, vagyis hát volt spanja. És majd őt is szerintem meg kell találni, és azt mondta ez a Feka, hogy a bombákat ez a Fatman nevű egyik ilyen boss telepítette, aki egy ilyen bomba szakértő, és az ő tanítványa. És ismeri a módszereit, és azt mondta, hogy ilyen szagos bombákat telepít, úgyhogy adott egy radart, meg egy sprét, amivel hatástalanítani tudjuk ezeket a szagos bombákat. Tehát a radaron látjuk majd a bombának a szagát, és majd le kell fújni ilyen fagyasztóval, amivel 24 órára hatástalanítja őket. Úgyhogy be kell járni az egész létesítmény. Azt mondta, hogy ő szerintem minden létesítményben egy ilyen C4-es bomba van, és azokat kell megtalálni. Kaptam én is, meg a Pliskin, tehát a Snake, kaptunk egy kártyát, az enyém 1-es szintű, a Snake-é 2-es. Úgyhogy ennyi így nagyjából. Eddig a Cheesio. És ide bezárkózott az öreg, megadta a frekvenciát, és azt mondta, hogy majd innen segít nekem. Meg nekünk. Várjál. Mit mondott? Mennyi a száma? Vazd meg. $140,25, most visszatekertem a streamen. Azért lőjük be a... The sensor A that I gave you is set so that the position of bombs will appear on the radar. Didn't I say that if you don't first initialize the radar, you won't get anywhere? Now search for the node. If you're not sure where the node is, ask your superior officer. He should know. Steelman. Jó, oké. Ez egy konya. Na hát voltak korábban is ilyen level 1-es ajtók. Hopp, itt van egy bomba. És akkor van nálam egy ilyen spray. Aha, itt van. Bomba hatástalanításra való. Ha, és akkor van ez a radar is.
itt hol a faszomba le? Nem, ez itt. Ez itt van ebbe a WC-be, kajak. Nem. Pedig ott van olyan köd, és azt nem tudom most így. Tehát minden egyes ilyen BC connection. Possible hostile sighted. Send backup. Understood. Backup squad, head for the area around the door leading to the BC connecting ring. Szóval elbasztom. De rányomtam azért kéne egy nem ide akartam. Ahol ezelőbb voltunk. Hogy van egy katona? Az már... De most itt miért voltak izék katonák?
Nem elfessen. Itt is van ilyen izé... Ez a cucc. Ilyen füst, vagy mi? Szag. Nem értem most ezt a... kicsit ezt a bombás dolgot. Most itt... most nem itt van? Mert a másik helyiségnél is, a vagy a WC-nél is ez volt, hogy... igazából itt állok. Azt hiszem, hogy nem itt van, mert azt mondta, hogy közvetlenül egy bombára kell ráfújni. Most nyilván így kipróbáltam, hogy egy körletbe, de... Ez mi? Jó, aha! Ott van a kis köcsög. Ugye, aki keres, azt találgetsz. The wall containing the transformer panel was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Yeah. Azt mondja, Entes C4-et C5-ben nőimös dobta fel... Ja. Jó. Mindegy, most már tudjuk, hogy nőimös do, igen. Pliskin jelentett második és nem hatásos rombolási pontokon volt. Ez hogy érti? Úgy, hogy nem ezek a legmegfelelőbb helyekre a komplexnak elpusztításához. Azt kell mondani, hogy nem akarják felrontani sehet. Úgy fest a helyzet, eddig nem láttunk más, csak jobb anyagok pazarlását, csak nem felejtünk el valamit. Csapda, nem kérte figyelmét, engem is... Jó. Tehát gyanús, hogy mégsem úgy vannak ezek a... Menjünk már vissza oda, ahol volt a WC.
Tehát sípol is, hogyha közelében vagyunk. Ott van. Nice. Oké, ez is megvan. Tehát akkor most voltunk itt a... Ide. Akkor menjünk még oda vissza, vagy mehetünk körbe is, nem? Mit tudom én, hogy akkor erre. Nyomjunk egy quick save-et. Jack. Save. Szerintem eddig most jók vagyunk. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR. Jó, már nem így katona, már ezen izélni valakit meg kell tölnie. Ez így nem áll jó. Oké, CD. Nagyon jó. Ezeket nem lehet kilútolni? Bazd meg. Erre mi van? Elesett a gyerek. Meg tudtam volna csinálni ezt meg ölés nélkül is. Bazd meg egy kamera. Jó lenne rá egy hangtompit, azt nem mondom. Szeretek hangzajt csapni. Ó, bazd meg. Főleg itt lenne jó. Ja, itt van egy szévünk. Ja, de az a bajom igen ezzel a szévjével, hogy ahhoz meg kell, hogy halljak. Ja, a kis szévre rábasszuk. Mizumacek. Nézegetted a izét? Nothing here. Nézegetted a Killer Instinctet? Nothing here. Okay. Who's there? Nothing here. Van itt más is. Van. Nothing here.
Who's there? I got him. Aj, megint. Communications with Strut D have ceased. Faszom. Carry out an investigation immediately. Jó, ezt nem. Ja, nekem annyira nem jött be. Nekem annyira nem jött be az a fajta verzió. Hát a Killer Instinct. Nothing here. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action. Jó, oké, ezt már rájöttem, hogy ki tudom nyitni ezt a hatchet. Nothing here. Hol az a terminál? Kurva anyádat! Enemy sighted. Nothing here. Okay, what's going on? Faszom. Nothing here. Ez jó, nem kell ezek szerint ezek mögött már osonni. Vagy, tehát így hogy lassan menni. De ez hogy, itt hogy vett észre? Tehát nem takar el egy ilyen szar? Ez komolyan nem hiszem el, geci. Vicces. Nothing here. Who's there? Who's that? Oké. Szórakozik velem ez a játék, bazd meg. Pedig szerintem jó kis játék amúgy. Nothing here. Istenem. Mi nem jó az, hogyha így
mozgás közben is csak megrebbeli. Nothing here. What's going on? Respawn. Nothing here. Nothing here. Ez nem tetszik, hogy különbe kell minden kapcsolni a radart. Ja. Raiden. Igen, tudjuk. De várja, hol a szag? Azt most nem látom a szag. Ja, aha. Tudja, hogy itt lesz akkor. Igen. This is Raiden. Disposal of the C4 in strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. This is all wrong. This Ez is sem something jó only hely. an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Jó. Akkor ez a D, ez meg van tisztítva. Akkor az E-re mehetünk. Ajaj. Húzzunk el innen. Húzzunk innen a vérbe. DE connect, oké. Okay. Itt is egy. Húha, ott fönn is van egy köcsög. Jack is. Jack. Mennyit beszéltek? Pici. Hova lett a...
Nem tudom, miért nem kapja el, amikor ott állok a hátra meg a... What? Nothing here. Milyen doboz? Nothing here. Na de nem. Nem jó, mert az E-ben nem találtam meg. Jó, ilyenkor egyébként nem teljesen jó az a nézet, ezt kell mondjam, de hál' Istennek vissza tudunk váltani a... Kurva anyádat! Nothing here. There's somebody there. Who is that?
Utálom ezt a geci lebukok. Hát fölálltam oda, akkor mi a faszomért nem vette föl azt a dobozt? Ezt előbb fölvette, most nem. Nothing here. Jó, hát faszom. Jack. Hey, Jack. Nothing here. Ja, de várj már, várj. Persze nem volt, hogy izé szenzor. Nothing here. Akkor nem itt van, jó. Talán erre. A két lenti ajtó nem nyílt ki. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. Ó, megint itt van izé. Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Ez a szőrös onnajú kislány. Volt. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right.
She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Jó. De várj, hol lehet a bomba? Oh. What's that? Who's that? Aha, itt van egy bomba. You got me! Stay on lookout for the intruder! Menj már a furva anyádba. Még nem tudom, ha így ütök ki valakit, az miért nem sokáig? Communications with the heliport on the roof of Stradi have ceased. Carry out an investigation immediately. You got me! Stay on lookout for the intruder! Understood. Sending reinforcements to the roof of Stradi. Exercise extreme caution around the heliport. Possible hostiles sighted. Send backup. Understood. Backup unit. Head for the roof of Stradi. Priority 1. Secure the heliport. Return to your positions. Increase security. Huh? Understood. Sending reinforcements. Send additional personnel. Understood. Backup unit. Head for the roof of Stradi. Priority 1. Secure the heliport. Jó, ez így nem jó, bazdnek. Egyébként nem ezt már második játékkal játszunk. De még mindig still nem értem, hogy mire jó ez a lebukok és akkor a kurva isten bassza meg az egészet. Tehát, hogy nem tudom, bassz meg. Nem szám, bassz meg. Hogy nem tudom, de most miért innen? Nem mentettem egy későbbit? Nem. Aj, bazd meg. Mindegy. Ezt nem hiszem el, bazd meg, komolyan mondom. Nothing here. Mindig, ezt a izét akarom már csak megcsinálni, ezt a repülőgép körüli cuccot, aztán go.
Jó, tudjuk, igen. Kérlek, hogy ennyire mi nem raktak bele egy quick save-et, Geci, azt hiszem a Kojima, mi volt itt a vízió? Mert nem értem azt, hogy kitör a balja, akkor hogy tudom azt így úgymond semlegesíteni, mert most hogyha leverem azokat, akik jönnek, akkor még több jön. Ha meg azokat is, akkor megint még több. Nem értem. Kettő volt ezekből. Jó, itt kell lenni a bombának. Hol bazd már? A repcsima. Egyébként meg nem értem, hogyha nem... Tehát, hogyha megállapította már az a bombaszakértő öreg feka... Jó, látom a bomba. Akkor, hogy nem... Tehát, hogyha felrobbannak a C4-ek, akkor igazából nem olyan helyen robbannak fel, ahol összedől és katasztrófát okoz ez a létesítménynek a lepusztása, akkor nem mindegy. Akkor... Oké. Jaj, bocsánat. Elnézést. Buffy time van, Buffy time. Across the USA. Jó, elhiszem, hogy itt is lehetne ilyen no lethal izét, mert van stun grenade box, meg minden, de én most nem úgy játszok, hogy... Tehát, hogyha úgy van, akkor megölöm a katonákat. De egyszer, hogyha úgy van és visszatérek a játékhoz, akkor szívesen bevállalok egy ilyen kihívást, hogy no lethal végigjátszás. Egyébként azt a Twin Snakes-ből is csinálnék szívesen, csak TPP kamerával. Egyébként állítólag van egy pletyka, hogy készül a PC-s remake a Twin Snakes-nek. És ha ez igaz, akkor ahhoz is hozzá tudják rendelni ezt a kameramodot. Úgyhogy, ja. Na jó, skacok, legyen itt vége. És így is túlléptem a 2 órát. Itt nyomunk ki big save-et a 0-ra. Oké. Innen fogjuk folytatni a játékot, tehát köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a figyelmet. Nem tudom, majd holnap próbálok azért Red Deadet, és mi hogy azért az is haladjunk. Most az egy kicsit háttérbe szorul, de tegnap, vagy mikor már volt egy stream, úgyhogy így felváltva nyomogatjuk szépen, aztán adunk előre. Köszi a megtekintést a későbbi nézőknek, és legyetek jók, jó pít, szép napot, szép estét, csácsú, mi csá.